Заррух Адашев из Самарканд выступает на UFC. По национальности он себя считает таджик, поэтому болеем за него. Таджик должна всегда поддерживать таджика. Посмотрим. Давай, Заррух, блин, удыши его. Заррух. Vaqtam komandaga Başkan bag'atagaram qanbata xor va pesh Zarruh вот удышать, конечно. Удышающий прием Заррух. Заррух удышающий. Молодец. Вай оли пага дардаш боб зиёд меша, ози ҳеҷ ҳис намекунӣ. Заррух бояд удышающий кунӣ, твоя вақтат кам монд. Зан! Ғалтон шад. Зан! 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 Молодец, Зан! Зан, Заррухҷон. Блядь, решение судья дадам. Молодец, Заррухҷон. бисёр тоҷикҳое ҳастанд ки дар Узбекистон намегӯ ки ман тоҷикам, некем Заррухҷон
بسیار ما خورسند کرد که کشاد روشن گفت که من توجیکم. رحمت میگیم برای خاراکتر مردانگیش. رحمت به پدر و مادری که تربیت کرده یشه. خیلی رکلام شده کوزی. بینیم اکو انشالله خدا زاروخ جان بریدگی باشه بسیار نقص. یا چو یک ریخته زدن گریم. زاروخ سرا بلنگیر زاروخ جان. بلات بلات. Fantastic performance, Sу Moudaeджи. You were able to keep him at range. Was that the game plan coming in? Keep him at range and you leading all the interactions? Yeah. 见我的很多战术都没有打出来，所以其实对这场比赛我是不满意的。Actually, I'm not very satisfied with my performance. Take a look at the replay up here. You did some great work from the outside, landed a lot of great strikes. Counter right hand, you hurt him very bad in the second round. Did you see that early, that as he lunged in, you would have the ability to land that shot? زاروخ نقص کار کرده بودم. 我跟每个选手打的时候，我的前手就是我的武器，然后我也想很多优秀的 UFC 选手学习，像上周打的 Max Holloway， 我觉得他打得非常好。باری تو چشم تنگی حرام خور. Congratulations on the fantastic performance, ladies and gentlemen. Give it up for Su Moudaeджi. Congratulations to that man, and what a fine example. زاروخ کجا بیچاره برو من رفت چه میدان. So Michael the Maverick Chiesa and the Haitian sensation Neil Magny are tonight's main event attraction. It's a top of the pile welterweight clash. ای برادرای عزیز افسوس که یک برادرمون خیلی بیگه ناامید شد. زرخ جون به تو گفتنیم که ناامید نشو، بردی ها پیشه. ما مردم تاجیکستان به تو بردی خواهانیم. کامیابی تمنا داریم که موفقیت ها پیش باشد. زرخ جون به پیش.